Jamil wa Jamila, Habibi wa Habibti, Junior High School, Hikmatul Fadilah. Still with me? Ismi Mu'alimah Siti Aminah Nasution, the teacher Safus Sabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi wa habibti, aina intil an, aina intal an. Sabahul khair, sabahun nur, sabahul ful, sabahul ward. Kifahak? Alhamdulillah khair. Habibi wa habibti, masghul, masghula, ta'ala. Ayu yaumil an? Al-an yaumil khamis 24 September 2020. Habibi wa habibti, the topic for today, himpunan. And the indicator, after you study, the following student can determine the members of set and not the set. And scientific word, set, himpunan, set, himpunan, set, himpunan, set, himpunan, himpunan, set, himpunan. Discuss about concept himpunan, definisi, how to serve it, and how to determine the number of members, and also tip the set type, null set, set of universe, equivalence, and subsets. Habibi wa habibti. Baik, ala tuli, we are discuss the concept of the set. What is that set? Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. In order to better understand which is a set and not set, we see the following example. Number 1, kumpulan ibu kota provinsi di Indonesia. That is set or not set. Set, because ibu kota Indonesia, like example Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, sudah terdefinisi dengan jelas. But not set, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Pendapat orang berbeda-beda. So, number 2, kumpulan nama-nama timnas sepak bola Indonesia yang tingginya lebih dari 180 cm, like the example Rudi Utomo 183 cm, Fahrudin Arianto 184 cm, have terdefinisi. And not set, kumpulan nama-nama pohon yang tinggi, sebab belum terdefinisi untuk kategori tinggi pohon yang paling tinggi itu berapa. Toib, Habibi and Habibti. 2. Penyajian himpunan. How to serve it sets. The example A adalah sets natural number between 5 and 12. How to serve it? Presentation, there are 3 ways. Number 1, menuliskan anggotanya. So, we are looking for the example. Menuliskan anggotanya. We are look at anggota bilangan asli between 5 and 12. We are make A with the capital sama dengan kurung kurawal anggota antara 5 and 12. So, that is 6, 7,
8, 9, 10, and 11. Okay, Habibi and Habibti. And number 2, dengan cara menuliskan sifat anggotanya. We are make a sama dengan kurung kurawal. We are make deskripsi for number 6 until 11. That is the number natural number. So we are make a sama dengan bilangan asli antara 5 and 12. And cara yang ketiga dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. We are make the example. 6 is X, 7 X, 8 X, 9 X, 10 X, and 11 X. So we are make the notasi from 6 until 11. A sama dengan kurung kurawal X, di mana X lebih besar 5 and lebih kecil 12. X anggota himpunan A. And we are close with kurung kurawal. And we are can read X, di mana X lebih besar dari 5, lebih kecil dari 12, and X anggota himpunan A. Taib, Habibi and Habibti. Number 3, number of members of the set. We are make the notasi or lambang N. The example, himpunan A 6, 7, 8, 9, 10, and 11. So, jumlah anggota himpunan A, there is 1, 2, 3, 4, 5, 6. We are make jumlah anggota himpunan, there is 6. We are continue about types and jenis-jenis himpunan. Number 1, himpunan kosong or null set. The meaning tidak punya anggota or no members. The notasi like kurung kurawal, so in kurung kurawal empty, or atau can you make 0 but give the line, beri tanda garis. The example for null set, himpunan bilangan prima yang habis divide 4, that is there is no, because there is no himpunan prima can divide 4. And number 2, himpunan semesta, set of universes. The meaning memuat semua objek yang dibicarakan. The notasi S. The example, himpunan semesta yang mungkin dari 2, 3, 5, and 7 is, we are can make himpunan semesta with S sama dengan kurung kurawal bilangan prima, because 2, 3, 5, and 7 bilangan prima. And also, dan juga bisa 2, 3, 5, and 7, that is himpunan semesta S sama dengan kurung kurawal the natural number or bilangan asli. And also himpunan semesta yang mungkin dari 2, 3, 5, and 7, we are can make S sama dengan kurung kurawal bilangan caca. Habibi wa Habibti, Jamil or Jamila. We are continue
The number 3, himpunan equivalent or set of equivalence. The meaning, jika ada dua himpunan yang anggotanya sama, so NA sama dengan NB. The meaning, jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B. The example, A, himpunan A 1, 2, 3, and himpunan B A, B, C. So, jumlah anggota himpunan A there is 3, and jumlah anggota himpunan B there is 3. Okay, the lambang for jumlah anggota we are make N. So, NA equivalent with B. Taib Habibi wa Habibti. Number 4, himpunan bagian or subset. The meaning, himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B jika dan hanya jika anggota A merupakan anggota dari B. The example, himpunan A 2, 3, B, himpunan B 1, 2, 3. So, himpunan A ada di dalam himpunan B because 2 and 3 there is in B. So, notasi A bahagian B. The lambang like the huruf C, that is the meaning can we are read with bahagian. And next, for the number 1, we are make the example. Jika A di mana X lebih besar sama dengan minus 1 dan X lebih kecil 3, X bilangan asli, maka jumlah anggota himpunan A adalah blank blank blank. Okay, the first we are make who the members set A. Siapa saja anggota himpunan A? So, A sama dengan, because lebih besar sama dengan minus 1, so minus 1, 0, 1, 2. And enough until 2, because lebih kecil dari 3. So, the member set, jumlah anggota himpunan A, there is 4. We are can make N dalam kurung A 4, or we read jumlah anggota himpunan A 4. Example for number 2. Jika B adalah himpunan huruf penyusun kata gempa bumi, maka jumlah anggota himpunan B adalah Taib Habibi Abi wa Habibti. We are make the first huruf-huruf yang terdapat dalam kata gempa bumi. So, B sama dengan G, E, M, P, A, B, U, and E, because M have we are put. So, if there is 2, just make 1. Gempa bumi, the members of set B. So, pada kata gempa bumi, jumlah anggotanya ada sebanyak 8. And next, the example number 3. Tentukan manakah dari himpunan-himpunan berikut yang bukan himpunan bagian dari himpunan A, yaitu himpunan A 1, 2, and 3. So, A 1, himpunannya 1. So, 1 there is in himpunan A. So, A 1 that is bahagian dari himpunan A. B 1 and 2 bahagian dari himpunan A 1, 2, 3. And C 2 and 3 bahagian dari himpunan A 1, 2, 3. And D 3 and 4. So 4 that is no
member set A. For itu bukan termasuk anggota dari himpunan bagian A. So the answer for number 3 D or dodol. Habibi and Habibti. For number 4 we are look at the example. Diketahui himpunan D A, B, C. Tentukan banyak himpunan bahagian dari D. Toib Habibi and Habibti. Use the formula. Kita cukup menggunakan rumus himpunan bahagian. Misal P A sama dengan himpunan bagian dari A. So the formula N P A sama dengan 2 the power N A. NA that is jumlah anggota himpunan yang ditanya. So we can answer about the question N P D because himpunannya D. So jumlah anggota himpunan D. We are make NPD that is N buka kurung P buka kurung D and close 2 power ND. So you must remember ND that is jumlah anggota himpunan D. There is 1, 2, 3. There is 3. So 2 power 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Syukran Habibi and Habibti. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.